Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ओके, वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी का हिस्सा नंबर 5 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और हमेशा की तरह और सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, आज हम क्या करेंगे? आज हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी में बनी इसराइल की फिरौन से आजादी और फिरौन की हलाकत का वाकया पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जादूगरों से खुले मैदान में मुकाबला हुआ तो सारी अवाम ने देख लिया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जीत गए, तो फिरौन शर्मिंदा होकर लौट गया। लेकिन बजाय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का पैगंबर मानने के, इसने बनी इसराइल पर जुल्म और बढ़ा दिए और फिर से इनके बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। बनी इसराइल के लोग जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी पर खुश थे, अब कहने लगे कि मूसा अलैहिस्सलाम, आपके आने से पहले भी हम पर जुल्म होते थे, और अब आपके आने के बाद भी हम पर जुल्म, यानी अब आपके आने के बाद हम पर जुल्म और भी बढ़ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मदद की दुआ की, तो अल्लाह ताला ने फिरौन की कौम को सबक सिखाने के लिए इन पर मुख्तलिफ तरह के अजाब भेजे, जैसे कि इन पर मेंढकों का अजाब आया, जिसमें हर तरफ और हर जगह मेंढक ही मेंढक दिखाई देते थे। फिर टिड्डियों का अजाब, फिर जुओं का अजाब और खून का अजाब। और इसी तरह जब भी इन पर कोई ऐसा अजाब आता तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ जाते और कहते, यानी अल्लाह ताला ने इनको समझाने के लिए, इनको पकड़ने के लिए बहुत तरह तरह के इन पर अजाब भेजे। लेकिन ये जब भी अजाब आता था तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ जाते थे, तो और फिर क्या कहते थे? अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। फिरौन और इसकी कौम कौम पर जब भी कोई अजाब आता तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि अगर आप इस अजाब को हमसे रोक दो तो हम ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को भी आजाद कर देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करते और वो अजाब इनसे रोक दिया जाता, मगर ये लोग फिर से बनी इसराइल पर जुल्म करने लगते थे। तो आखिरकार अल्लाह ताला का फैसला आ गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया गया कि आप रात के अंधेरे में अपनी कौम को लेकर लेकर निकल जाएं। फिरौन की फौज से छुपकर इस तरह भाग भाग जाना नामुमकिन था। लिहाजा फिरौन के फौजियों ने इन्हें भागते हुए देख लिया, और जब फिरौन को इस बात की खबर मिली तो वो आग बगोला हो गया और इसने अपनी फौज को तैयारी का हुक्म दिया। बनी इसराइल के लोग रात भर चलते रहे और सुबह तक वो समंदर के किनारे पहुंच गए, और इधर फिरौन की फौज भी इनके पीछे आन पहुंची। जब बनी इसराइल के लोगों ने फौज को आते देखा तो कहने लगे कि हाय, हम पकड़े गए। आगे समंदर और पीछे जालिम फौज, दोनों तरफ मौत थी। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से पानी पर अपनी लाठी मारी, तो समंदर में इनके लिए रास्ता बन गया। ये एक ख्याली तस्वीर है कि इस तरीके से समंदर जो है ये दीवारों की तरह पानी खड़ा हो गया, और ये जो समंदर का जो 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 बॉटम है, यानी जो जमीन है, वो नजर आ गई, यानी ये रास्ता बन गया। ये देखें, इस तरीके से अल्लाह ताला माफ फरमाए, हमें ये तस्वीरें कभी कभी इस तरह बनानी पड़ती हैं कि इस बात को समझने के लिए। तो ये तस्वीर है कि इस तरीके से ये पानी रुक गया था। हालांकि पानी कभी ऐसे रुकता है भला? ऐसे हो ही नहीं सकता। लेकिन ये अल्लाह ताला का हुक्म था कि पानी इस तरीके से रुक गया और समंदर में ये रास्ता बन गया। फिर क्या हुआ? अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं कि सूरह यूनस जो है, ये इसकी इसकी आयत पढ़ेंगे। सूरह यूनस 10 नंबर की सूरत है। इसकी आयत जो है वो ये वाली हमने पढ़नी है। ओके। और कुरान पाक पढ़ने से पहले हमेशा ताऊज और तस्मिया, यानी औज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फरमाया गया। वजावज़ना बिबनी इसराइल अल बहर, और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया, यानी वो उस रास्ते से गुजर गए।
فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور عداوت میں ان کا تعقب کیا، یعنی ان کا پیچھا کیا۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے کے قریب پہنچا، قریب ہوا یعنی فرعون، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تو کہنے لگا کہ میں ایمان لے آیا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی وہ اس وقت مان گیا، لیکن وہ چلاک تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اس طرح میں بھی جو ہے وہ بچ جاؤں گا۔ تو کیا اس کو جواب دیا، اور پھر کیا کہنے لگا، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں، فرما برداروں میں ہوں۔ تو فرمایا گیا الآن وقد عصیت قبل، جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فساد کرنے والوں میں تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ، اور آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں، یعنی بنی اسرائیل تو اس رستے سے گزر گئے، لیکن جو فرعون تھا اسی رستے میں ان کے پیچھے پڑ گیا اور وہ ڈوب گیا، اور ڈوبنے سے پہلے کیا تھا، اس نے سوچا کہ میں بھی ایمان لے آؤں، لیکن اس کو جواب دیا گیا کہ اب تو تجھے ہم یعنی رہتی دنیا کے لیے اب تمہیں ہم جو ہے وہ نشانی بنائیں گے۔ یہاں سے پڑھتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے، جب بنی اسرائیل کے لوگ سمندر کو پار کر گئے تو فرعون نے بھی اپنی فوج کے ساتھ اسی رستے سے گزرنے کی کوشش کی، لیکن یہ رستہ ان کے لیے نہیں بنا تھا۔ لہٰذا جب فرعون اور اس کی فوج سمندر کے بیچ پہنچ گئے تو سمندر دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ گیا اور فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ غرق ہو گیا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ اب وہ نہیں بچے گا تو کہنے لگا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا، تو اس وقت اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے اسے بہت موقع دیے گئے تھے، اور اس وقت اسے بتا دیا گیا کہ اب تو تمہیں رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ یعنی سمندر میں اگر کوئی ڈوب جائے تو اس کا ملنا کہاں ممکن ہوتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ مل جائے، یعنی سمندر میں ڈوبا ہوا تو بہت مشکل بات ہے کہ مل جائے، اور پھر یہ کہ سمندر میں اگر کوئی چند گھنٹے ہی کوئی بندہ جو ہے، کوئی لاش جو مرا ہوا بندہ اگر چند گھنٹے بھی سمندر کے پانی میں رہ جائے نا تو وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ بچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہوا کیا، نیکسٹ پیج پہ جائیں گے اور اس پیج پہ ہم سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کریں گے، ہم کہیں گے الحمدللہ، اور وہ اس لیے کہ آج ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت سی نشانیوں کے بارے میں پڑھا کہ کس طریقے سے جو ایک پوری فوج سے اللہ تعالیٰ نے ایک بنی اسرائیل کو بچایا، اور کس طریقے سے سمندر میں رستہ بنا، یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں تھی جن کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور انہی میں سے ایک نشانی کو تو ہزاروں سال کے بعد دیکھا بھی جا سکتا ہے، اور وہ ہے عبرت کی نشانی۔ یہ بدبخت انسان، یہ والا، یہ اس کی شکل دیکھو، یہ والا انسان تھا، یہ بدبخت انسان جو خود کو خدا کہتا تھا، آج مصر کے عجائب گھر میں پڑا ہے، جو کوئی چاہے جا کے دیکھ لے اس کا انجام۔ یہ شخص تقریباً 3500 سال پہلے اس دنیا کی ایک بڑی سلطنت پر حکومت کرتا تھا، اور اس سے زیادہ ظالم اور بے رحم شاید ہی کوئی اور انسان ہو، کیونکہ اس نے اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے بنی اسرائیل کے لاتعداد بچوں کو قتل کروایا تھا، اور پھر جب اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑا گیا تو سمندر میں ڈوبنے سے پہلے اسے بتا دیا گیا تھا کہ تجھے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ تو اس کے مرنے کے 3200 سال کے بعد یہ تصدیق کی گئی کہ یہی وہ فرعون ہے جو بحیرہ احمر، جسے ریڈ سی کہا جاتا ہے انگلش میں، بحیرہ احمر میں ڈوب کر مرا تھا۔ اور اس بات کی تصدیق کرنے والا فرانس کا ایک ڈاکٹر، مورس بوکائل اس کا نام تھا،
फ्रांस का वो डॉक्टर था मोरिस बकाइल, एक ईसाई था, यानी वो मुसलमान नहीं था, वो ईसाई था। इसे जब पता चला कि ये बात तो कुरान पाक में हजारों साल पहले बता दी गई थी कि फिरौन की लाश को बचा लिया जाएगा, तो डॉक्टर मोरिस बुकाइल ने इस हकीकत पर इस्लाम कबूल कर लिया कि इतनी बड़ी बात, और ये खबर किसी इंसान की तरफ से नहीं बल्कि जहानों के परवरदिगार ही की तरफ से हो सकती है। यानी सबसे पहले तो ये सवाल था कि ये बंदा बचा कैसे, समंदर से निकला कैसे, और फिर ये कि अगर ये समंदर से बच गया था तो समंदर का जो पानी होता है वो तो जिस्म को खा जाता है, तो इसके जिस्म को समंदर ने क्यों नहीं खाया, ये कैसे बच गया। तो ये यही सारी बातें थी कि जो मोरिस बुकाइल था, वो डॉक्टर था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। उसने कहा कि मैं यानी उसने अपने सर को झुका दिया कि ये खबर किसी इंसान की तरफ से नहीं हो सकती बल्कि ये जहानों के परवरदिगार ही की तरफ से हो सकती है ऐसी बात। और यही एक मोजज़ा था और यही रब की निशानी है। और निशानी क्या है कि जालिम को जुल्म की सजा जरूर मिलती है। देख लो इस शख्स को, इसने जुल्म किया था तो इसको रब ने पूरी यानी ता क़यामत तक, यानी क़यामत तक के लिए इसको इबरत की निशानी बनाकर वहां पे बिठा दिया कि देखो इसको, ये था वो जालिम जो कहता था कि मैं खुदा हूं और लोगों को सजदे करवाता था और लोगों को कत्ल करवाता था। ये था वो। तो अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, हमें गलतियों से, गुनाहों से और दूसरों पर जुल्म करने से बचाए। और हमें जो है, अब हम हमारा काम क्या है, एक तो ये कि हमने गुनाहों से और जुल्म करने से बचना है, और दूसरा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयत को आगे पहुंचाना है दूसरों तक। और उसमें ये वाली जो कहानी है, इसमें जितनी बातें आपको याद रह गई हैं वो सारी बातें आपने कम से कम 4 लोगों को आगे पहुंचानी है, उनको बतानी है। ठीक है, ये हमारा काम है। और इंशाअल्लाह हमें अपने रब के हुक्मों पर अमल करना है और जुल्म से, ज्यादती से बचना है। ओके, चलें, दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।